معاشی میدان سے ایک اور اچھی خبر، شرح سود میں 1% کمی، پالیسی ریٹ 13 سے کم ہو کر 12% پر آ گیا۔ مئی 2023 میں افراط زر 38% تھا، اب کم ہو کر 4.1% پر آ گیا۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے مہنگائی کی شرح مزید کم ہونے کی بھی نوید سنا دی۔ وزیر اعظم کا شرح سود میں کمی کے اعلان کا خیر مقدم، چند ماہ میں بجلی کی قیمت میں نمایاں کمی کی خوشخبری بھی سنا دی۔ آئندہ ماہ افراط زر مزید کم ہونے اور سرمایہ کاری بڑھنے کی امید کا اظہار، بس چلے تو ٹیکس 15% کم کر دیں مگر IMF کی مجبوری ہے۔ شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، ریلوے کی کارکردگی پر اجلاس کے دوران محکمے کی زمینیں کاروباری سرگرمیوں کے لیے استعمال کرنے کی ہدایت۔ حکومت PTI مذاکرات میں ڈیڈ لاک ختم نہ ہو سکا۔ حکومتی کمیٹی نے چوتھی بیٹھک سے ایک دن پہلے تحریک انصاف کے مطالبات پر تحریری جواب تیار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اپوزیشن لیڈرز کے اجلاس میں آنے پر بتایا جائے گا، جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو ججز کا تقرر عدالت پر چھوڑا جائے۔ عرفان صدیقی نے مذاکرات پر شہباز شریف سے بھی ملاقات کر لی۔ وہ طے شدہ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، 7 ورکنگ ڈیز کا وہ لکھ کے دے کے گئے، ڈسکشن ہوئی جو کل پورے ہو رہے ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ ان بیٹوین ان کے کیا معاملات ہوتے ہیں، کوئی جاتا ہے کوئی ایک خبر لاتا ہے، دوسرا جاتا ہے دوسری خبر لاتا ہے۔ حکومتی مذاکراتی ٹیم کے ترجمان عرفان صدیقی کا PTI پر وعدوں کی خلاف ورزی کا الزام، کمیٹی نے 7 دن مانگے تھے جو کل مکمل ہو رہے ہیں، کسی کو آواز دے کر میٹنگ کے لیے نہیں بلایا جائے گا۔ عرفان صدیقی کا اپوزیشن کمیٹی کے ارکان کو جواب۔ ہم کہہ چکے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ ہائے ہلو کے لیے نہیں بیٹھ رہے تھے اور نہ ہی ہم نے فوٹو سیشن کے لیے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، چونکہ وہ ڈائلاگ کال اب ہوا ہے، ابھی تک حکومت نے اعلان بھی نہیں کیا وہ کمیشن کا، لہٰذا کل کی میٹنگ میں ہم شرکت نہیں کریں گے۔ بیرسٹر گوہر نے کل کی مذاکراتی بیٹھک فوٹو سیشن قرار دے دی، واضح کر دیا جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کا اعلان ہوئے بغیر بات چیت نہیں ہو سکتی۔ تحریک انصاف کا گرفتار رہنماؤں اور کارکنوں کی رہائی کے لیے 8 فروری سے تحریک فعال کرنے کا فیصلہ۔ پہلے مرحلے میں مختلف شہروں میں جلسے کیے جائیں گے، اسمبلیوں کی سطح پر بھی احتجاج کے لیے حکمت عملی بنائی جائے گی۔ پارٹی قیادت مقامی قیادت کو ذمہ داریاں سونپے گی۔ GHQ حملہ کیس میں بانی تحریک انصاف کی درخواست بریت مسترد، 12 گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہونے کے بعد درخواست کی سماعت نامناسب ہے۔ عدالت کے ریمارکس، بانی PTI کو جیل میں سہولتوں کی درخواست پر سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کل ذاتی حیثیت میں ہائی کورٹ میں طلب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس اعظم خان پر اعتراض کے بعد عدت نکاح کیس میں بریت کے خلاف اپیل چیف جسٹس کو بھجوا دی۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بانی PTI اور اہلیہ نے سزا کے خلاف اپیلیں دائر کر دیں۔ نیب نے بدنیتی سے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا۔ NCAC سے معاہدے کا متن تک حاصل نہیں کیا گیا، نامکمل تفتیش کی بنیاد پر جلد بازی میں سزا سنائی گئی۔ سابق حکمران جوڑے کا اپیل میں موقف، اسلام آباد ہائی کورٹ سے سزا کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بانی PTI سے اڈیالہ جیل میں پہلی بار کانفرنس روم میں ملاقات، ملک کی سیاسی صورتحال اور خیبر پختونخوا کے پارٹی امور پر تبادلہ خیال۔ سینٹ میں پیکا ترمیمی بل کے خلاف اپوزیشن کا شدید احتجاج، نیا قانون آزادی اظہار رائے پر پابندی نامنظور کے نعرے، صحافیوں کا بھی پریس گیلری سے واک آؤٹ، پیکا ترمیمی بل سینٹ کے ایجنڈے میں شامل نہیں، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا موقف، متعلقہ کمیٹی نے بل کی کثرت رائے سے منظوری دے دی، JUI اور تحریک انصاف کی جانب سے بل کی مخالفت۔ سندھ اسمبلی میں بھی صحافیوں کا پیکا ترمیمی بل کے خلاف احتجاج، پیپلز پارٹی اظہار رائے کی آزادی پر یقین رکھتی ہے، صحافیوں کی نمائندہ تنظیمیں جعلی خبروں کی روک تھام کے لیے ساتھ دیں، وزیر قانون ضیاء الانجار کی سندھ حکومت کی طرف سے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے پیکا ترمیمی بل کے خلاف ملک گیر احتجاج کی کال دے دی، ملک بھر کے پریس کلبز کے باہر مظاہرے کیے جائیں گے،
हुकूमत से पीका तरमीमी बिल वापस लेने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा में सालाना 12 लाख से 56 लाख रुपए आमदन पर 15 से 45% तक इनकम टैक्स आयद, 90,000 से 16 लाख रुपए तक सुपर टैक्स जमा कराना होगा। 15 करोड़ से 50 करोड़ से जायद आमदन पर 1% से 10% टैक्स देना होगा। 12.5 एकड़ से 50 एकड़ तक सालाना फी एकड़ 3,000 रुपए तक टैक्स अलग लिया जाएगा। कॉर्पोरेट फार्मिंग की छोटी कंपनीज पर 20 और बड़ी कंपनीज पर 29% टैक्स लगेगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने ज़रई इनकम टैक्स बिल मंजूर कर लिया। ऐवान में निगरान दौर में भर्तियां मंसूख करने का बिल भी मंजूर। मुल्तान में गैर कानूनी रीफिलिंग के दौरान गैस बाउजर धमाके से फट गया। 6 अफराद जाँ बहक, 38 जख्मी। अस्पताल में 12 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। तबाह होने वाले बाउजर के धाती टुकड़े करीबी बस्ती में घरों पर जा गिरे। 50 मकानात की छतें गिर गई। कई मकानात पर आग भड़क उठी। दर्जनों मवेशी झुलस कर मर गए। रेस्क्यू की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सदर और वजीर आजम का धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। मुल्तान में गैस बाउजर धमाके से मुतासरा इलाके के मकीनों का एहतजाज। मुजफ्फरगढ़ रोड पर धरना दे दिया। मुजफ्फराबाद थाने में टैंकर ड्राइवर समेत 8 नामजद और 7 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। 70 गाड़ियों पर मुश्तमिल एक और काफिला इमदादी सामान लेकर पारा चनार पहुंच गया। बंकर्स की मिसमारी और रास्ते खोलने समेत अमन मुआहदे के 14 नकात पर इकदामात जारी हैं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बयान। कुर्रम में आटे और घी की किल्लत, पेट्रोल, डीजल और गैस का बहरान भी बरकरार। रास्तों की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कुर्रम में टल से पारा चनार जाने वाले पेट्रोल टैंकर्स के काफिले पर फायरिंग, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हेलीकॉप्टर से भरपूर जवाब दिया गया। शर्जील मेमन की पंजाब और सिंध के मवाजने से मुताल्लिक ताजिर रहनुमा के बयान पर तनकीद। तवानाई के मंसूबों और सेहत की सहूलियात के लिहाज से सिंध को सबसे बेहतरीन सूबा करार दे दिया। अहलियत के मयार पर पूरा उतरने वाला कोई भी ब्यूरोक्रेट किसी भी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन सकता है। ये नहीं कहा कि प्रोफेसर वाइस चांसलर नहीं बन सकते। वजीर इत्तलात सिंध की वजाहत। ब्यूरोक्रेट्स को वाइस चांसलर लगाने के कानून की मंजूरी के खिलाफ कराची की सरकारी जामियात में असातिज़ा का एहतजाज जारी। तदरीसी अमल आज भी मुअत्तल। फैसलाबाद में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके बाप बेटी को कत्ल कर दिया। मकतूल की कुछ रोज कबल मुल्जिमान से तल्ख कलामी हुई थी। कराची के इलाके लियाकताबाद पुल पर भारी ट्रैफिक में डाकुओं ने मोटरसाइकिल सवार को लूट लिया। बल्दिया टाउन में डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया, तशद्दुद करके मार डाला। शाह फैसल कॉलोनी में चोर चंद सेकंड में कार चोरी करके फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। कराची के इलाके महमूदाबाद में मुसल्लह मुल्जिमान ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी। एक भाई जाँ बहक और दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस को वाक़ये पर जाती दुश्मनी के शुकूक व शुबहात। सांगड़ में 3 अफराद के कत्ल के खिलाफ लवाहिकीन का मैयतें प्रेस क्लब के सामने रखकर धरना। एहतजाज में खवातीन की बड़ी तादाद भी शामिल। एहतजाज के बाइस हैदराबाद में और नवाबशाह रोड पर ट्रैफिक बंद रही। एफबीआर के पास 1010 के अलावा मजीद 77 नई गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी मौजूद। बोर्ड को 1300 सीसी तक की गाड़ियां खरीदने की इजाजत। नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़मीन से आसमान और फिर अर्श मुअल्ला तक का अजीम तरीन सफर। दुनिया भर के मुसलमान आज शब मेराज अकीदत व एहतराम से मनाएंगे। 7 अक्टूबर 2023 के बाद पहली बार फलस्तीनियों की शुमाली गजा में वापसी। लोग खुशी के जज्बात से सरशक। फलस्तीनियों ने अपनी जमीन पर वापसी जन्नत जाने मुतरादिफ करार दे दी। शुमाली गजा लौटने पर अपने खानदान से बिछड़ने वाली फलस्तीनी बच्ची अपने वालिद से जा मिली। वालिद के गले लगकर दोबारा अकेला ना छोड़ने की इल्तिजा करती रही। अमरीकी सदर ट्रंप की फलस्तीनियों को उर्दन और मिस्र में बसाने की
हमास, मिस्र और उर्दुन ने गजा फलस्तीनियों की बेदखली को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। गजा की तामीर नौ की आड़ में की जाने वाली ऐसी तजवीज नाकाबिले कबूल करार दे दी। सूडान के शहर दारफोर में सऊदी अस्पताल पर ड्रोन हमला, 70 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। इंतजामिया का बागी फोर्सेस पर हमले में मुलव्वस होने का इल्जाम, सऊदी अरब की हमले की शदीद मजम्मत, आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मुल्तान में वेस्ट इंडीज के लिए बनाई गई विकेट पाकिस्तान के अपने लिए वबाले जान बन गए। दूसरे टेस्ट में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 120 रन से शिकस्त दे दी। जीत के लिए 254 रन के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 133 रन पर ढेर। वेस्ट इंडीज 35 साल बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर फतह हासिल करने में कामयाब। सीरीज 1-1 से बराबर हो गए। अपना फैसला खुद करेंगे या पीसीबी का इंतजार करेंगे? मुल्तान टेस्ट में शिकस्त पर सहाफी के चुपते सवाल पर कप्तान शान मसूद बरहम। स्कोर बोर्ड देखकर फैसला ना करें, गेम को समझें, खिलाड़ियों की इज्जत करने का मशवरा। माजी के दो फास्ट बॉलर्स शुएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ की बरसों बाद मुलाकात। शुएब की तारीफ पर आसिफ जज्बाती हो गए। रावलपिंडी एक्सप्रेस को गले लगाने की वीडियो वायरल। फ्रांस के ड्राइवर सेबास्टियन ओगिएर ने 10वीं बार मोंटे कार्लो रैली जीत ली। मोनाको की बर्फीली सड़कों और फिसलन पर महारत का मुजाहरा। बरतानवी रेसर एवांस 18 सेकंड्स के फर्क से दूसरे नंबर पर रहे। सऊदी प्रो लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम अल नसर की एक और कामयाबी। फातह टीम ने 1 के मुकाबले में 3 गोल से मैदान मारा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी 1 गोल दागा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद सर्द और खुश्क। गिलगित में पारा नुक्ता इंजमात से गिरने के बाद पानी जम गया। मरी, गिलियात और गिरदोनवा में रात के औकात में ठंड की शिद्दत मजीद बढ़ने का इम्कान। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का अलर्ट। मौसम का हाल बताने वालों ने कराची में सर्दी का जोर टूटने की पेशगोई कर दी। वज़ीर आला पंजाब धी नारी प्रोग्राम के तहत फैसलाबाद में इज्तिमाई शादियों की तकरीब। 36 जोड़े अज़दवाजी बंधन में बंध गए। नए जोड़ों को जहेज और 1-1 लाख रुपए सलामी भी दी गई।